आज मिल गया है पोको X3। चलो इसका अनबॉक्सिंग करते हैं, दिखाते हैं इसमें से क्या क्या निकलेगा। इसको खोलने से पहले 1 कैंची की ज़रूरत पड़ेगी। चलो हम कैंची भी निकाल लिया है। चलो इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। चलो भाई मिल गया पोको X3 मुझे। ये है बिल। चलो इसको साइड में रखते हैं। चलो अब इसको निकालते हैं। चलो भाई निकल निकल निकल, अरे निकल साले। चलो निकल गए। क्या क्या निकलेगा। चलो इसको निकालते हैं। यहाँ पे मिलेगा सिम खोलने का। यहाँ मिलेगा कुछ पेपर्स, डॉक्यूमेंट। यहाँ मिलेगा बढ़िया सा। चलो इसको भी साइड करते हैं। चलो अब फोन को निकालते हैं। चलो फोन को ऑन करते हैं। ऐसा लग रहा है ब्लू कलर वाला। मैंने ऑर्डर किया था 6GB 128GB का। यहाँ मिलता है 33 वाट की बड़ी चार्जर। You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with than without you. Oh, I'm on it, I want it, but why do you seem to call it your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no